Salamu alaikum. Namnikemna wakati mtiti gerandis. Namjoandisa comme d'habitude wazua hundunga ujoka mi gabonka wazua ni dunga mi walaha beke gabo wenji wandunga osha gabo m'habitué. Un peu de patience, namjoandisa tsihalevan. Ok, assalamu alaikum, nikanganyi wanono, nambita weekend njema. Kabla nijandisa, nafikiri kaya sonsipi ngarjo situation, ni mahala ntisi hatu ya waswidi. Avonge, karnob jo avance et ka kartu shindara di pose question, mahala rakaya randisa mahala ranzo rende mahala rawaswili niho ikenzi ya raidunga sindio kaulazimu razeleza. Donc lazima rudishe lezamba vetare avonge etare leo banda wenji uyamba sha yohaki makati vatu rishinderi rivumbue beke ngabo kwa tuelewa ika ilazimu makati ikamrungu nguyambo. Leo karna urongolewa ngarjo jirongolea ngamandiso hetare Namandisi tarehe amtrio jimbo vanu din jimbo la tarehe la mfikiri harmwe entsi wasa ngajo subutirambi beke hafarikir harajarango uhuru sha uinde de peru wa nation dena wananya wasaya Mama Rehmus Ibrahim
na wasahama amedabdala yakaba kata kaurongo huru ngarandi saule jimbo linu ikao ngari ngelezao le jimbo linu heli ensi yakolazmi keibaliwa wakati yo deja ngarongozi wao sha ele jimbo ngilo d'actualité haku. C'est une chanson KO qui a été refaite, en tout cas watukufu wahomjani samihuli mdi hezando mrenendo yonde tare narlishili. Namnambia ke songion dema marhaba. Mitani huliri wafiki fikira zahera hisi Melitina mona ridi kuena hatari za ujina Mitani huliri wafiki fikira zahera hisi Melitina mona ridi kuena hatari za ujina fikira zahera hisi Melitina mona ridi kuena hatari za ujinga Itani muliri wafiki fikira zahera hisi Melitina mona ridi kuena hatari za ujinga Nalijitowe mashakani Sauti pia wanazijana Niombe Mungu yaribe maisha mema ya duniani Nalijitowe mashakani Sauti pia wanazijana Niombe Mungu yaribe maisha mema ya duniani Fanye haziri
fikira za herahisi kweli zinamwona rizikuwena hatari za ujinga itanibuliri wafiki fikira za herahisi kweli zinamwona rizikuwena hatari za ujinga siriliamini usafiri wa mapesa kari na ufanya tena haja ya mato liude machoga na matomo viliripashie siriliamini usafiri wa mapesa kari na ufanya tena wazena wanasijana rishukuria mbune rahisi wa unongomori ngazi janga sitifaki wazena wanasijana rishukuria mbune rahisi wa unongomori asara zina wana wajinga wemiho mabavoni waziremao watina umani sibadhiriri vile amri ya herahisi asara zina wana wajinga wemiho mabavoni waziremao fikira za herahisi kweli zinamwona rizikuwena hatari za ujinga itanibuliri wafiki fikira za herahisi kweli zinamwona rizikuwena hatari za ujinga siriliani Naam. Assalamu alaikum. Kenganywa no pia ni mahala mdiyo mdidungao roalo bonsiju roalo manga sim anyineze salamu zangu leo hamadeni na hamba rijari vumboemba betare ri angalie wakati rono reje dingoni rione
mahala rawasuli vanu desesha tsonga rawasuli vanu amande hedina mba mwandoni wasangwa juamba kaleo ngari jorongole yao bisinga jirongole yao sha ngarongo zao jirongole yao sonti haketara hiya hansi nu ya hatu sonti ngamfikira kali jimbo linu ngaleo ni sambavi iho marehemu Silman Chek wakati akanadhomana ya karais mahala kanzaba lensi hivi le jimbo linu ngaleo sao ezari hunda inu mahanama le jimbo linu ngeshahidi zao wa Komori wakati le jimbo lina hezi wa mitsamihuli heze fikira zahira isi ukarihoelewa ukaya andawi karnobyo humtoa sharan nariwanenu ujinga idi richisafihi emali ya hatu shemali ya hatu riaishele tena ya fai naudu rikena maisha rimudensi hatu ile jimbo linu livumbu wa kanari wanena ujinga garjoha minukaya ile jimbo linu deshele ya rijusensi ritawe na ujinga rikane shayon de tarah ya hensi hatu pia abonge ile jimbo la hizi ni wa mitsamihuli la kau wafiki ze fikra za rais la jimbo la kala la mitsamihuli bai sha jimbo la hensi ngamfikiru kaya mongoni madhamana rais utrende onsi mongoni surtout wakati waudu mongoni mweze bwana za handani za undansi do hesheleze maraya do wani kafikira ya ukansi yo undwa kweli ikangabo madhamana wa kweli wanzwensi hao sha do heleza ukaya umuhimu wa undansi dukona jamu washinde wakena maisha harumwese diskurza Silman Chek ikandwa angalia pia onrungo juhunda ukaya wakati wa mkolo rangu yandi saudepite hawana idi wana Komori wasome yonde disi ya janyo disi Silman Chek na sasaya hawana na uzesheleza ukaya msembio za hatu rifanyi hazi izondi se diskure ya kauzamba heni wakati ukaya yo muhimu riwane nsinu wanaja mwaeshi wakena maesha wafanyi hazi onroka uzishia onroka uwana ukaya hakaubira yeshediza ukaya wananya siwa nzuwani ngamjao diskurtiyo kao yotilwanadi ukasi wangazija ngarishindwanu wanzuwani na rangalo wanzuwani mmone ngwavunao tani kadha za karafu wafanya ndongo kadha na kadha alafu harangensi hai compare ne bushini na tsizasaya ani dhamana ya tende yansi yonde ya lazimu dhamana tende yansi akena vision ya dewe ukaya harmat daula ganzo wake minimum gabanzo gabandu wenji wana wasoma wa Komori madani hangu hawa huwangu haula ustaarabu ikao ngabanko utama ngabo hakritikewa ika wakati wa hali hiyo ndi siasa hamba hakaudeziwa ika ngabo leo wamde yao shanga aminyuka uwenji wahuwa
huria kwa nahum diwaza auka vanu harma ekonomi bala Mwenyezi Mungu utukuza sheka uzihundu ngulindwa naona jamu wone senzia ni zwaruma ikaushindi uzikamilisha uzifanya gar amini uka hazifanya gar amini uka ya hadeba zingi na zihunda ukaya ngabo wana wasoma wa Komori na dani hangwa wa wangu ikao kwa shukuria ngabo wamdeo o ngarzionao mahana maha ngabo wambao katsina fanya nabo ngar amini uka ya wambao hizo mahala wasomea pia dabala babo eka tsoshindari waza le nombre ya lycée natinati wangazi jabahi wanzuani wa mwali wa maore wasomea abo pia sisi riviri abo pia risomea abo pia wengi abongeti za ushangaza okay mananyasi ya mjomabiani mananyasi mathala ni docteur katibu wahe emergence ntiungu nandoka ya ile kolia ondo handani sindera ifanya siwambude samba très bien shayo wewe huiona huisomea amdada huisomea swamini okay dati unika hiyo yo dati ya hule jangma amini bo abdukatibu kemana wasoma mahala waviriani yodo monesa nukangabo makara ngabo wana wa Komori eka leila kingazija haturko hamba kabisensinu bisemnyezi Mungu rapizo sindo walala watende wahafa yensi wayanza shalabda sinderia pizao si wanadamu aboka kartushindo shukuria gari hondo wandu ikao ihondi huwavira wasomea shangwambo ulakati nafanya wakati kao naredewe kai maore ibaki Faransa mathalani abo yabaki Faransa et maore pendant des années wakana préfabriqué en isolé kolizambero j'ai dit engam kroka wa maore kwa jakana ma député ngo naora ngo wakati wa hali rahare jaranga uhuru ngona ma élu Marcel Henry na wasaya na Giro wa ma député sha différencié ha na mruhama sidmamechek wakati wahe sidmamechek ha exige Faransa hawana l'assemblée ukaya ngaranzo rikena mrikolonize van sha gamanzo wana wa Komori wasome donc has exige garanzo randi sokana infrastructure rikena l'hôpital rikena nazasa donc izo ziwundwa amfikirkaya itabu yatu izo ngabo tuzelewa haungabo sha ngabo ikao wazelewa lazima wazelewa wazambe ngafikirkaya wakati wa hale na ujaleo sharangamiza leo nongo mzima wakati wa hale kamdo angalia wakama dhamana ikao toute cette génération et c'est Ibrahim c'est Mamechek Noadunga Noana wenda wasoma wahaja ama waluna walu yabo bana docteur Sebakar Turki et d'autres, toute cette génération, Mikidashin Zouani et d'autres, ces générations isopia, en Fikrukaya, quelles que soient les erreurs zakodiazifaniwa, chamman bioniron wanzima. Et quand Gamangadia aussi Homran Sideo, no endroit kahale, à Mumlabionika et Kawaja, ngwa négocio no Faransa, rekando katila kaurenga uhuru, rekaza projet, shawa Faransa wakahele waka, vanunga sina en face, ngasina madhamana wanu wandu elewa daula ifasira daula wanu elewa fasira ukana dhamana fasira uka député fasira ukana ministre uka ma ministre à autonomie interne ani wa Faransa
wakaheli waka ima interlocuteur wanu ongwa jwa izo ambao daike ngar zisomao na mahistorien na harmadeba ukaya uhuru hatu ngabwamba pitewa ngabwambao renégocier nayo quel que soit riziono ezigirio leo emafitsi agirio yamaha mziona kahale voilà avant soit dedo nikakira erreur sharkana madhamana rikana wanru wakana muru wakana patriotisme wakanzensi ha beke wafanya erreur et aussi depuis 20 ans kazitsi hapupwa kazitsi ha utajiri wa hafla ukambrunga njo ya kina maisha ya bezake tajiri rahijandi saida hazi izo pia lizaka umenyansi abonge ngamjoamini ukaya wandu wahali ngabo yerero zafanyiwa banu ngabo wandu kao ngabjoa rume tarehe kwa na uratsi zambe hata leo beki ngabo ma historien dono dipose wandiso handa kazinrabo wanzoa reproche kaya sidma chekindi atungeze e maorenda zao ngabjo kaizonda abo tsindaye sidma cheke wakati ngarjoka e origine inu transférer à capitale enchets par exemple hazka ujibu historien Mahmoud Ibrahim samba harma e dunia pia ngamjonda mahonda ka capitale se changer wana tsenats ka donzima e kam tsongala Sénégal mfikir kabala hula Saint-Louis do ado ke capitale ibe wa Dakar wa bushi wa ema sénégalais wa wanankodo ema sénégalais itsambalia d'abord changer capitale nabo joka capitale mbili bana kamdwanga la Maroc un bon capitale wona mjimtiti e kamra de Casablanca mranda hula de capitale changi yo capitale économique chez capitale administrative wona mjimtiti Rabat abonge kweli na rambe ukaya malheureusement za gira mwense hatu la ujinga utsambalia hasibabu capital sha aminukaya idatsinda kautsambaza wala bakawandu wakanza watsambaze nsi wakanze maorida ki arma e ukoloni abonge capitali ivewa na itsivewa kabajajo ka amani danja ngabo wandu ikaunga mjuwao wakauja wa manipule utima wa maore au début chango na des origines créoles mwajwa ukawa javala wa manipule wa maore izongara amini ivanu amani ngabo amba ukaya hizo karjauna ukaya danja mare musimame cheki haroha ya Prince Ibrahim hapara hawarenge hawato gouvernement harange Marcelari hamtao gouvernement shabo tsuka Marcelari kaja kanahazi wakata sidma micheke nommé conseil au conseil économique hunu Paris d'ailleurs harma débat à l'Assemblée nationale à Zambia à Paromuzisa ukango tsujawe tuazibui shangaranzoro kurti uto conseil économique kujaparo rambia mbango wafanyie territoire ya hatu donc eka izo ngar aminio ka electuria histoire ngiyo yabo ukaya a décidé de kamro hasomo le que sais-je yanzi wani Hervé na liharibu le que sais-je sur les Comores en recommandant les sommets wajuhe des auka bien avant mais c'est de mameteke ka député ranzi c'est président député wazungu wa préparer ukawa kanda ukaya et na ilo mtiti wa zaudzu kwa ketsu rassemble les conditions au cas que capital et capital il devait rendre zuani pour capati et
wayanzi hali haribu na irfishan. Donc amini oka zin calcul zafanyiwa. D'ailleurs ye waye hende maore yende aktie ani pour comme on dit pour tendre la main ou maore wa mdumundi afulwa magaya wasawa mlapiza nabala hende ya hadisi ndena. En réalité, quand Mzungu a transféré capital, l'administrateur supérieur, l'historien qui dit Matwari Zanziha, a transféré, transféré capital, et les subventions à qui Faransa, les secrétaires de Faransa, doivent faire ça. Donc, l'histoire, on a besoin, on a détaillé, on a besoin, dedouane kaya harma kabati parcours ya dhamana politique ou critique kewa lazima kafanya erreur abokatsa ichi kabati dhamana once ya tuparomba kajafanya erreur certainement gabo yafanya gabo me reprocher que c'était un homme autoritaire peut-être cha ajoka autoritaire hanamba rirenge uhuru eri wanga madhamana wa tendensi hatu wa kama rais wa pandozitwa wa sisa majeshi wa wandu wa wanga kionzari jue. Donc certainement parce que gabo historien par exemple dans ce sens-là, mais bon il y a aussi des anciens ministres dans ce sens-là, paraît-il. Bon, alors que Edouard Manawoya Fungwa, Wahakabjak Edouard Mana, Harmasirka Liama mercenaire, Ikawende Aka ministre de l'Intérieur, Wakafungwando, Notambishuando, Kamtsonaka, Vanema historien wanu, parfois ngavouika aussi pia, chaque qui nous prennent pour des cons. Lenguishi liodwamana, wazir, yaka waziro katehe ma mercenaire, urengewanzihe, hata udiwa zeze guillemets, ukaya, parce que quand il y a pesé entre guillemets, kizungu vala hamava hongwa pie. Onde historien hatuma Ibrahim, abuvala hapi. Ngona bekamro ingu jiplenyu kara parofungwa ni sidma mecheki hafunguwanga wakati karmez ya midabdal. Donc nous mswalata babandu mswalata. Donc ngam aminu kaya imahala nsi ya wasulinu daboko nsinu kana wanrikao waka wandiso lelensi hato wandiso construisant hato wandiso eleza hamande le jimbo na litriabano la hizi wakati hiyo ukare leweze fikra za rais wakanza wakomori wala muhedingo walewe dunia malo wanruao kwa jahuna watsindwa Jacob Belouvur et ses conséquences sont garziona oleo mahana wanruao ize diskurza uzika clair rangwe madhamana wakana hazi wakufanya hazinda unao ma membre de gouvernement et ma élu ma député na wao wansipia wako wambia kamru yafanyi hazahi hedi ya lazima garishwa pia discours ya parambe ma député ukaya au bisela ni ma membre ya gouvernement ka na matwali zora handa wassemble dans vu yani gatungo nsinda minanyi shamjone veshewazo mwene hamwe rakarata nufanya zinwa jina wando kana sens ya he ukaya mreka na dhamana ilazimu ya fanyi hazaheli ya lazimu et différence hindi ya wando wakaujua hazi na leo ngamjua ukaya
eni ulo harmo administration ujuzi so kaya winge vanuji winge secrétaire général vanu hakansi vanuji ivanu hastahiki ivanu hazahe mshundo haifanya izo pia kaziti leo. Non seulement izo kaziti kartina madhamana wa ikao gwazifikiri ukavanu ministère inui lazima ibali waniwandika wajua ze hazi lijotsongeza rifanye ze hazi hatu hili lazima izo pia kasutsawa shari gihundu harma msajanja sha izo njohanza rielewe dukaya rilatsa zinji mfikiruka wakati wa hale heni wandu harmazi la fierté rakanizo rangweze tradition nize coutume heni wandu wakana iplasi hao madhamana siasa wakana iplasi hao imadhamana wa ukaya wa kimila nansi wakana iplasi hao imadhamana wa dini hama mufti wakana iplasi hao ngabo diskuria sa dmame chekiambiao biseba la hari hamba ukaya amishile ukaya hapose question akaurongo à la femme mufti arenda pose question namna kadha bahajibu ukaya kaurongo hamba ukaya ibanu mufti na sia hizo zimhusu ndao ani ifasira bo Henry sino wazingi ifasira bo wakati wa hale imadhamana wa siasa imadhamana tendency eni mru hakaujwa kaya mufti woi kafanya siasa ikawa mbilo hamraishi yauka mufti ngonzo atwa siasa mraka ushemeza ya mjimara yaka kazirendwa leo ngamona zijiri eni mahala ngona mrehemu fundi twahiri mummono wakati ya kale eni mahala azali asumani endao yomto koni hahambalia zinga sonda ewe député haukabanu honu ekawishia nyuwan kawisha wakati wa hali au shiraki hawabaha ngodo en province président Faransa habala député habala ministre na ministre lo concerné yotiza kushangaza shabanu kuna ujoka rais wa daula ni malanda au lwangu balo mufti ewe ba mufti ngumbalo sabarindi so kama nzo marehemu fundi twahirake bala yoke jalazim kijalazim abonge ngam aminukaya zinu pia ngazijao hoka wandu kwa tustehi iho wanzoende kwa tustehi helensi akansi kartujua iho ranzo ensivewa yondi yatsongeza kaleo ngamwishaukaya mufti ngutwano za siasa na za sana sa sha izoni aminio kaya sisi ngarambo zingi ngaremao zingi izo kweli izo lazimurelewe dukaya mitsila ozamba imadhamanarlo nao sindi ranzorike nao leo ti miuzamba ukaya imbwana ya handa inutia hatu leo shazinzanisa jana imana madhamana wahale watendensi wakatokolo wakamba wakomorina mjuhe mfanye hazi sahena wakena hazi sheondo binadamu wo kizungur kwamba ka un citoyen accompli nduo wo citoyen kao nge bien hitwani hahe wo citoyen kao ngwelewa ukaya ensema halanshonge mnikao possibilité ya ukaya ya fanyazi ili eka kabatsinsi waso chômage cha eka chômage ngiyo shabo
ketsutsongeza ka olaranya kat ngojo ka uhisa toma au kama maudu mkinisha hunde hazi yafanya. Donc yonde societe ikao wahale wakauzivumbua wakahaspire ikao inuma na maha wandroits abandonnés. Donc emana wandroits abandonnés yaboko rija wakati kao ngabo fatalité daila ki hatuka lizongwanza erifanye. Donc ndei la fatalité ka lizongwanza ani ka singyo maskini lizongwanza lizorambiwa ekaza ujai ritizijai lizorambo yarumbia abonge ilazimu asiriki debrouiller wasi hawasi. Donc garvao dingo harmeza no Ethiopia garvao dingo imadhamana guys sikitushi hawa ikamangala capital Moroni emana tsona mer hata leo Henry d'après une capitale itriao des millions et des millions et shitsaha Henry shitsoha dume imana Henry imana ngabando endo yabo ejimilikisha fasira abo wajuka utezi kombeni vahanu amade lisifanywa inumba wando wa Moroni walo sur place ne diaspora heni mrongo dware ngomrani ha ulekeza hakotize yole culture yo capital ya kamili muiyono kaya kapitali iyo muiyono kaya ngabo wakati wando kuja kujwa uviranziani havushe irandwa majaya poubelle kapitali ya poubelle ngam aminio kaya indezo watende wakafikirensi hato na ruareme hata na rambe bisikwaje kwa sumani madoktor walo haba shaskartwa mini hata mbabititi rambao wakana upezo wa matso rambao ka wasomo hauka wakajofanya ze hazi hao rahana rambao madoktor wani itsotsi hauka waimenye ngarjwe mahala ya wasu leo ngar aminio kaya entsiatu e problemi de yo ngio rwandaz harma e mahala pia harma kimilanats ngio ya rwandaz wajuhe wandu wa Zambi izinu monao kaya leo gabo miji na tabia zifanyi hao ikango tushamano tabla mbaka c'est pas grave wimrundasi na rifunye matsu sha imana wafanyo zino pia daboko yonde heli wahanse zanongo ukaya woi kartuja wimru hindini aungari mjuao shali ndwali muku shao jomjini ngari jomtsinze mbuze rimtukuze abange kawa wanademu wafanyo zino imana hindi joka ushanga tendo aziziro wisha wanro wazi funye na skelin kestiza kushangaza indemana na dokaya rangu walovonsiju rangu walovonze wakati uja ya ukaya rielewe ukaya ensi ngepote yao ensi ngeangamizi yao hunu hale wakavumba uzima harumele jimbo mlishia rikenia nzima wanili uzima wa hatu wahemasi wa hatu leo ngamdoanga liense mahala wasudi leo mahala ibe wao rienshi uziro wa handani 1997 harumo kutusi danjabo leo mahala rawasudi wa ngarandora undudiwa kartujua isijojiri shaizonzo wafanye ngwarindia ukutuzi wabili haukaya ezaka ujazi ke wafote wa president wa hensi sha ngazija za ngazija ya je ya dadi des règles pia
uka 2021 kabano katornant nzuani nabo riziono ukaya wakamzuani yakao wakamumali haroha habulie mgazija yaji kajasa zanvu kangu zingaro wakamzuani ngabo waremao sha kajamba kangu bakia hata 2030 hau jewale wa hatuoi sambinga waremao mbu la isambi mgonjo mtowano neni mradhulumu yafungwa bure mgwa mtoe mahalaliyo sha entsengeze manda dana ye handokaya sifanya revision tsengeze manda imana mwanzo les élections que sépare hulena huleza hema gouverneur okaya élection naku is haram ni majuriste wakamankadre wamanda kabo lazima ufanye namna kadha kaya njeze mwaha ili baki harmonisation au niveau des élections et gouverneur ya voté wa wakati mzima ni raisi liseni ma conseiller ni ma député en tout cas kajanjeza juma leo ya hajamba mimi ngamwendo hata 2030 zando kaya ekari wa sudi 2030 ataihonge wa sudio na aminu kama jordiambe kam revise hamade liyafanye sharia nenjeze hata juma avonge na releweka ekaza nokoze wa sudi hediyo avonga tsambazi wao ndemana wasawa tungwanda kaka kamziransi kamvuriza karna byo vuriza nani mwana mpomori wanzo ntsiyahe kana byo vuriza okahende okaizo ritsahau dzima ritsahau mwishidiano harumwe masiwa izo ritsahau izo zakana wahale wazee watende nguya warehemu wakawanilia budzima wakawanilia ensi hatu wakawana ukaya ri no ujinga na zasa ngaranzao bwana hamandizo ikeleo zijusiwa wanduwazi shulie na ndo hamandizo ukaya abozavuriziwa zirive habanu leo gar amini ukaya wandu wakanzensi hatu izo wakauzanda ne ze archives zabaki nizo rishi aweze discours gar amini ukaya zonti pia ngazi koleo ndro ne realite ni mahala rambilo ani sisi ngasi peuple ikao waka wandu warambia ukaya na mfahamu mwedo kadha karja ufahamu karja waishidia tulibana na tsena mjos butilman bionuka il faut que si harma seulement génération inu ngam aminu kaya wandu wakawazingiza waze ani de mashababi wakawanture rasid mamitek ra Marem Sid Ibrahim amini kan wana par ya responsabilité par ya erreur au kaya aminu kaya kwa ja prepare nro ya relève ya upanga wana na udu wake wa tendensi shakarnab de douane wanikao wakabja warangezi place zao haukakarnab jwa wanda uka wanu na watiti wanu waweleziwa mbano ngoikao lazimu ike tia ule eleziwa kizunga ngazamini ukaya wandu wanjiharma mathala universite na école wasoma kamna kujja ukana zonga zishia leo kabanema na zinzi lombi zifanyi haombi dabokuwa tende balaba wakorendambi non kamna kujja urenga yom excuse au katsamba ukaya leo eni mungo tsojojeje wane period yahe kamna kujja leo abo yatsiyo kiwandu leo na tena wandu wasoma wadohamba ukaya banu imana azali haweka ikililu haumrojina ngurendo nai dabokuba la juzi wala wakauzifanya yoke tsi excuse parce que en réalité
parce que enia jaruma ikanga nzoranga le bilan hauri hukumu garjo hukumu wakati ya kaya nizo yafanya kana ndio jaririhe mathalani yezi ya marehemu Said Mohamed Jauhari rimrihe izo yatufanya na hizo abaha ima wanu walio leo wanzoa wahakikishe ilio kana ujua hukaya timitiba uzamba hukanyi mjuha mroha mwede msomo mkobonze obonze masoma ngamjua uzontsiza develope ilasimike ngamjua hedi sana uzandisi wao hedi dawla ikubaliwa avant kabati excuse pire encore baadhi ya hanyu ngamambao siri somo hana waze wala ya ndem somo hanao ikam namreleze namnaje zitohenda au namnaje marangamiza nsi akaizwa ndiza kweli ninde mdo yabo generation hiyo namtwangalia danda marehemu President Mohamed Taki Abdul Karim yaroha mwangalie hata leo wandu waja warenga mahala wa balensi ngarijua donc zenot kasti excuse sizamba kaya na kabati solution naudu itsotsindo ukaya wandu wala mhedingo hi wajuizo wanzao waidewe ukaya sina ula uzanda e diaspora yo kamil ngefanya uzingi numana ba shatsamba kaya no pansement en droit kazao haruma wadi ulomzero abokarna bubona abonge imbabi diaspora yafanyao aljoka yotintichashi numaha chake na ushinda hawensi kamili wake maisha mema haukaizwa nizatende vanu inde mbano ikao amuyono nziro ikao ilazimu rielewe si diaspora dingowe ikanga par exemple ya wanawahi diaspora ikao ze proje zao harme mingi tsongeza maudu wake ani wake développement local cha il tenait compte ni mwanadamu ni humain yo muhimu amtsuhamba bano kama thani leo moroni izo zandisara nguhala mtsurenga example rende tezi kombe ubajanani ziheya to gobaju haujuma shezi kombe ratria zila ngam aminyoka ya ngazjo tsongeza manaja myahunda mbahendo yale manaja mya préparer on y arriver izona amin ani gabano ka diaspora inu mahana ma sha kazina ushindo henda abo hata zi remplace iza kaulazimu zifanywane diabula izo kazina paroshina zi remplace yone manando kaya ikanga bu projet do permettre leo amtsorenga sirenga exemple ya moroni sha hena mji wa hema hensi do permettre leo mathalan harmena mji vo permette wake namna ukaya do lombure ya lawe harmo bure en tout cas do limiter pourquoi parce que en zero ya hatu nize action rimeneo inumahana mahana no alo bonsijo kastu songeze mana mkumoria na mha okakuna ujawlamu haikanga we haruma tabu antuko hatu nguna nzezi jiri shara haka zijiri vanga bonsikao
eze tabu zotsongeza wajuha wajirevolte hata wasisi yezi zigiri mono Burkina Faso na hasa Al-Murad izona muhimu dukrere kena masitoyen ikakartsina masitoyen ani wanadamu ikao de mrungu elewa ukaya leo ngamtio mapesa harme dauda ambibo impo hau tax chefe dainu abone na simbu hana tambiha fedhainu ganzoni tunde njue mahala ya njia ni mahala ya lawa nizo fedhainu ifanywa ikakartupanga wanadamu walo capable ya hajise helio karna dabahan karna paran dabahan parce que mahala rien chopia manga hunu ngarjuao wahia hino yambao secteur public na secteur privé garjoka développer ainsi haku le secteur privé le kana entreprise na jamu za sana sa wana jamu hizi haziwazifanya wakati wakahendusha kama hambokaya shayo le début zinza kahanguha zija zambokaya zinu état providence l'état providence nous jawa wa créer namne kao wajukipe ne manadam surtout ne ma noalo harmahalin zero hawo il est irréparé les injustices sociales. Donc, il y a un état-providence. L'état-providence ne permettait au Léo Mathalani. Utsangeze que Léo ngawe maskini, c'est quand l'hôpital, où tu dois soigner, il y a un état-providence. Kao état-providence. Il y a un système très libéral, en américain, sécurité sociale et l'offrande. Donc, État, Gabon Kayo Fanya, y accompagne, Gabon Kayo et Diable Kashindi Fanya. Djehediko Tizamba Kaya, Harme Maranya, c'est la même chose. Les actions, Zimenewao, 20 ans, 30 ans, 40 ans, les diaspora, Ngar Kazao Passima, Cha Karsur Reparo Wade. En fait, tant que Kartima conscience wa komore, yaukaya, et ka harma meri, ngabanjao 100 millions, mathalan, 200, 300 millions. Omjiwa hatu, e merola, kijalazimo ya bwana fasi, e ka hahide fedha ila ya rengwa, ya hukumolwa, karna ushinda upangao, ra développer helia lazimu emijihatu rakaje mijasai emanani mahala radio bekenga simanga kweli inuma hawaritene leo nuwahenda mgwe warehemu wafanya wasije miji hao shaka tutangeza ka ngasina miji jamii za saya zanti za saya voilà ça non pire à mon micro exemple si donner exemple à Moroni gam aminio kakar dia avait mairie di trao de centaines de millions rifanye zikombe utangisiwa harmamraya bajana na mtsangani est-ce que hizo ngasongezao manadamu wengi wa wanadamu wa Moroni ni mashaba gitsongeza uka ngwaramfia kwa turamfia emiji ya saya rangu engazija ujamiji ya saya ngam aminio kaya kama nadamu hajuha katsunda maji ya ela katsunda maji ya ela
nge obligé son bwani ngende ya ele ngam amini ukaya am poser question ya ensemble ya diaspora uka eze priorité ngizo ndaho no alo honsidu ya ujuzi saka eze priorité ngizo ndaho e ka on ngwa nsho harma mji soti piase hendarmente ya un moment te rijihundu à un moment ou un autre garian shomanga et hunuri je supporte à mon poser une question gabamra je supporte du hobotasi ke ka hundum bama jaela ka timra je supporte et maintenant harman teatro on doit supporter on go hamandizo ikao hata si se karendenga se obligé de supporter na ri poser question le pourquoi ani iyo de minimum mwanadamu lazima kae yo de minimum. Pourquoi? Parce que maji ya to potable yo wa wanadamu wengi wafariki wafu. C'est un exemple voisine enfin voisine mahala dukaya simkroise nchioha ngamhadisi nani wanaho waidi anabekema nangu akana kama de haku simusalo udi samba katika obligé opérer wan rangere hangu ni mnike. Donc zinu pour vous dire wamru ya shifaransa avant tumambiani wa ensio hamant si vato maji potable vato en fikrikaya iso de minimum harmant sizikai. Donc je me pose des questions. Pourquoi wanadamu ou accepter? Parce que hata sisi robonze kartu ntswa minuka walo ondani ngarishindori walamwa ukaya zinam zidai. Moi je kaya yunde minimum ou accepter mathalani mahana maha harmamiji wende vala kabati mwenje kabati maji ani c'est le minimum. Donc on me poser question kaya si c'est diaspora et quand ngaralekeze ngarjuzisao eza trende za lazimu zifanyiwa neza lazimu zidunge haunga tungo dunga sila razeziwa uka watendo wa watu wakufanya rido hendelea hedi wakainura amtumnikani katika na mhuangu ya kautende association Moroni rangu hale zo initiative za rangu hale mathalani kanroate zikombi harume emiraya chamabukaya au-delà de ça. Est-ce que les choses doivent s'arrêter là? Ani et kakar se d'occuper ne humain avant tout des manadam ouais on est utambi parce que si narjuzi c'est comme rendre bon tiju ha hondwana damu mroha jobo tasi ka jahonda mbacha ya hano. Est-ce que c'est normal? Ani abo est-ce que manadamu les ibaranda babonge nge accompli joka citoyen accompli kana joka eze priorité na zangaliwa eze priorité na zike harma eze question hizo ya ukaya lebo ukaya ngasara manti maskini ngabo wanadamu watambi hao namna jo wanadamu wanu ya utsongeza maudu maisha hao ya dadidiwa déjà do wa sensibiliser ani wa idewe ukaya watsina ukanga wazita hao ukaya vanu ngartambi hao namna jerju kabhawazini kweli narijuhe fikira ukamaudu namna je wajuka projet jori permettre fani hazi walobonze lazima wafikirie bao dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que
eka dehedinu ensinga sujo kabala babo simwambia rocho doende arelekeza mbali bala ila pasi marka zao rebareje ngamjoka zizamba ngamjoze bareje emanaende emanash tukatsa mapesa mengi jani za kweli kanga mfanyo travaux ekamshini mfanya mbari shamanga bakateka ekunge jujoka kamjashinda parce que kamjashinda récolte assez aweze moyen au pourquoi parce que kwelinga simanga sheni mrungene mashahe ni mrungena famille ni mrungena wana donc izo oui mamuzi suka ngam amini okaya wana wakomori wajao maudu wazalwa ba ngojoka utsahensi hao hedi wandu wafanya mswamini sma amini okaya karna jo kre haukan de hedi rai kre wandu na waelewe watwanza waelewe na tuelewe shana aminuka rikre societe assistana kena mkinishiha zinzikaye kena mkinishiha ikanga simanga ni mrona twangalo mjadiyo yangale emeru waho mjiza ngafanyao ngotwelewa kandeheni sikukaya ani dans mer harenge taxes d'habitation des taxes locaux et mer kano jot senande ande wanaja mukaya karim mtsanga mjemni seji na badawi sawatowa amo mtsangisoni hamna mfanyisha maiho mdotsanga mwijifanyia mwelekeze pare mwefanye lekoli non non donc kamdonga la mji hamadi capital ya rendi ha capital ya majama hana maharayon kulanga hungiao des centaines de millions pourtant ndo mzima hawan raida wararu wani wasungurenga wao wanadamu wakansi wado angalia hawa mbahende ana mangale yo mjipani izongara mbilwazo na mangale mjorganize ni wadajanani na mangale yo jao izikome hunu humenyeha hai iho humeni haje balari fanya jana banu zinzifanywa maha banu ya 3 ans retsangaisa hau ya 4 ans ya eseda katus ntujua waskola tsangisi wa ya pas longtemps en tout cas shaninga mrambia wizo sheka mtsona komjiwa hanyu mbula wanadamu wao yabo gotsungurenge mali hanyu heni mruduka nguremala patante uloshindoni ezindo zilo moroni pia mrungulivo fedha dia ngibulia wandu waidi wararuane ndi warenge wajimirikisha alafu mje mdo shemeza no rambia kaya kabatize ndabo ngatambi hao na rifanyi wajao no na mtafadhali releweka zinazilawe kazina ujoka hedin ilazimu riprepare maraia inwekizungo kohanda na citoyen chaque twende rapange wanadamu waluhama watwana ikao ubitsimba hamwensi wandu kabatsimru subuta himi harongowa handa tijao karja amin kartuzi kubali ani ketsi normal harmansi ke walovonze haza ndo fikiri ya walondani inuma hamengo kitsina sens nabo harmansi yo ngabo wanawasoma ngabo wanakobonze walona responsabilité walona hazi walona vamana za jabula wasa walona entreprise na zasa halafu ondwao gwa encourageo ezembisi dofanyiwa gwa encourageo emaraiyo kaya wake watwana wakitiko jodai hindu halafu
warudi lobonze vanu nyika mtufanya ase ngari mnindaoni yote haki. Ce n'est pas normal. Van deja wakomori hema hadde haunitsi hao wendao hawinji pendant l'été nous mahana maha hini wakati wendao bala watoa fedha harme dawla van kawati mrunya shimanga ikahende wanti juhahe lazima do deziwa hado mloka vanku tusaidia nsi yao yokati na besoin de transisiwa ikando baki mwezi ngawe na gari komori heni wakati utoma pesa bana wende utoa 10,000 utema fura uta 15,000 heni wakati utoma fura bala bale mafura yala ulivo tax ucontribue harmenti yao wende restaurant ucontribue wende ula diwani utoamba hinu ucontribue na sasa kuna jodo ambilo kaya hamade hele nchus paro karma deba mruya paro na mbia hale mana moroni kabani mrifanya nongo hende kamtso ngamina besoin ya redo justifier soti unkabati mwana wa diaspora ramzia juha mahana match paro kaya etsange bahan ngabo twarabu mahana kadha ngabo soirée ya mji association na pia rangu mnashioni rakwana zioni rangu ramdi lwazo sha amabukaya ngetsujo kahelino hatandi donc amabukaya arma de diaspora inu wakati uja riki remettre en question rielewe ukaya ikangaranzao dajeka kweli si hanzi hatu etabu ngar aminio kangabo walobon siju wa ikao kadonga biza hamba kaunga joka kwa tushu korien babi dia safanya mono katanga pa mavamana inu akabude diaspora azala tenda idea msaidia je amin sefa idea na wasana wasana ngamonao shayo ndeke hatu bano enziro guhondo hata ikandro de komori ngabandu kao wajuhi mama bieni ka isi zinga msitsa o wasanzi ya Facebook ibana ntsiatu ninga mabusi sasa barende ngamzitsao za barende ai imana zitsao daboko unitsi hatu daboko kasidiao ntsiatu mbaririshindao rekande mijia hatu imana tsujono ngwahende reka wana diaspora mapesa wawe hao ze famizao ya katsuhenda harme jawla ngendao harme jawla alafunga mwambia wakati mjorongo na singarzi ngari sanda au ngarzi jua kabaleni wakati wa jamkomoro wansiju ngutio fedha harme jawla na tsenda bengu badili renge rangwe carte d'identité yake rangwe passeport ya tsima pesa ndao ngendao na bo wengi wa Wafaransa kwa tse obligé kama mzawa irenge warenga ze carte d'identité zashikwa mori lazima ondwazifani wanahangu wa Faransa shangone ze carte d'identité za zashikwa mori abo carte abo njata fedha hamwe ritria mapesa hamwe jaula yo ka obligé kwa ka obligé donc ils opia il lazimi ke wandwazelewe dingo hii ilazimi ke change namna ya ufikiri namna diaspora lazima functione namna imaraia ya utongeza wa Komori wala mhebao shawatsike hedini ukaya wazezewa ukaya ngabo hindu shambo diaspora ilobonze jondi ya lazimu amande heli mwanamsho hangu tsoya échange ikevashale
No, kinabjoka ndio. Kinabjoka vashale. Sinde ndio. Kangyo vashale yonde ndio numa. Donc ngamkazovano na uomba Mungu wanawa diaspora ni madhamana wadoneza association midina mijipia wandoa fikiri namna indwa jina ya kutsongeza emaranya waelewe ngabo washulihanao haku ne wamzoza ngozi badilihe ngarizishi yao kado zingi ukaya namna je wanaja mwalo harmatabu nziro watamu hadingohi jantiza saka jouja wakati imaranya wale mewa wandaka ya asisi ezobonti kawale mewa niyo sirwa hunu kanajwa uka rishangaye imana la tsula zimrishangaye kanga buziro bekam amini ukaya c'est des choses qui peuvent arriver amini kweli ukaya oui ça peut arriver shantuka ika ngabonoka kazijafanyia haraka walo bonze na mtishangaye parce que ngarile lao ezetwabia zinza ukaya mru yake sumi mru ya kudali ani fatalisme abako tutauka abushindiha ukaya sishindwa dalila ukaya wing nganyina na izondabo sizamba ukaya arma république informée des peuples na bakiarme hata ikanga nje sisi wanga wakati yokaidola hasho kati sisa kabati mra parojo wakati peuple dissouleve ya zipreve hata uzipreve c'est pratiquement impossible comme radio ka banga bajuka ka soulèvement yonziro d'adeka mresara mbuaka oui c'est troubles andisa chose prévoyée 5 ans à l'avance c'est des choses qu'on prévoit pas bon ngakazoban wakati wasanga mumlahoni na nile jimbo na taban la hetarehe la kahonesa ikautsandoka etarehe ngyo jumauri somesa ukaripotea he reka harma discours rishiao atende reka harma majimbo hamande ni jimbo lini nga zirisomesa uzingi abo wakati wasaya na mke wa nani Usafiri wa mapesa gari na
fikira za hera hisi Melitina mwana rijikuena hatari za ujinga Itani muliri wa fingi Fikira za hera hisi Melitina mwana rijikuena hatari za ujinga Narijitowe mashakani Somti pia wanazijana Niombe Mungu yaribe maisha mema ya duniani Narijitowe mashakani Somti pia wanazijana Niombe Mungu yaribe maisha mema Fikira za hera hisi Melitina Kuena hatari za ujinga Itani muliri wa fingi Fikira za hera hisi Melitina mona rijikuena hatari za ujinga Wazena wanazijana Rishukuria mbunera isi wahuno komori Ngazi janga siti fangi Wazena wanazijana Rishukuria mbunera isi wahuno komori Asarazina wana wajiro mabavuni
fikira za herahisi kweli zinamona harijikuwena habari za ujinga siriliamini usafiri wa mapesa ngari na ufanya tena haja ya macho lione machoga na matomo viliripashie siriliamini usafiri wa mapesa ngari na ufanya haja ya macho lione machoga na matomo viliripashie siriliamini usafiri wa mapesa ngari na Naam, tukautimizi vanu ile jimbo labua barnama jinu tukaulitimizi hilo aukatirangi wakati yahoshele zambabi tarehe ishatsongeza ile jimbo linu la heziwa na aminukaya izahambo harimo ile jimbo linu inu ziri dungu mahana maha wangu uhuru jaleo ili jimbo linu nga ziri sumisao na ureleza iho nsi akaulazimike dadiwa niliwa lazimike harimo nsi ni madhomana ni za rehunda leo sinaudiwa za amrande hommage vanu na utasoma hanjo kati zambara ngomando les chanteurs ngoni ma chanteur wa huwa hensi mwatu wa dina ya fariki mungu ya mrehemu ya mlaze vema abonge ilazimu rimrande hommage vanu na mwambia nukaya effectivement ele jimbo linu tukabulitia en introduction nizona kabuja nambe après aukaya ngam aminukaya hele le jimbo la heziwa dizo rais mamicheke akau hambo wa Komori kanari ondensi ani undatsu kaya rimunde hamade heli refikiriyo sisi diaspora mahana maha sambaka undensi fasrabor kena madhamana wanzawensi halafu rikejezansi zansi zoujuhaje zansi zoujuha amreje yabo eka gabo minimum harma dawla gabo service public gabo e minimum yokaya za infrastructure dawla wakufanya harma zansi pia e minimum yoka wanawasome wakedekoli e minimum yoka wake unono e minimum yoka wake transport aérien ani ngabo minimum dawla lazima kenizo halafu ngabo za saya za sandizo lukaya dawla yokahanguha ikaketsina secteur privé igiporte au bien en tout cas lukana watsongeza shababi marania wafanyazi onrato ubure yoni isko tsongeza mfikirika ile jimbo linu piangi harmo essentiel hauka yemra ka uzamba haku yakau inciter haku wa Komoro wafanyazi parce que watinizo eka hazi kaziti orontsiju na yonde manensilo maskini dabo hazizitio dabo watso secteur privé di porte au bien izo abozitio riwasu di vanurilio kartinansi donc bwana hangu kena paro ka tofauti na zinu na surtout hambia wanama wa diaspora ili fonctionner au mahanama
nari hawe ya usensibilize maranya ani riwa responsabilize nari rohe hauka inungeri dalau haruma wudu na ulemevu ri harboe enti ri songezo wa maranya netsi hatutsike assiste sharike na démarche ya songezo maranya warenge conscience yoka maudu wake maranya wa kweli wajaize haki zao yoka leo watsangao haruma ila dawla shawa hondeze haki zao sha inu mahamengo almuradi hususan mahamu iso izo kaziti donc kazina ujoka ziransiwa okainu mahamingi yonde mana nti itona infrastructure itsoka yonti kabati leo ngamona badoka la pitali leo kaiti badoka l'hôteli yaka en tout cas njema ipulwa kaiti ke ya remplacer igalawa mathalani kujambeze l'école izavuriziwa donc izo nezalazimu zikae pia avonge ifikiri namna uresponsabilize maranya atwal ngasi hors sujet kama shino panga abona mke wanono